କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଲୋକାୟତ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଅମୃତଧାରା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ରକ୍ସା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିଙ୍ଗମା ଜୟ କିଷାନ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଭିତରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଅମୃତଧାରା ତଥା ଶୀତଳ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୃହ। ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି କୋମଳମତି ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଅମୃତଧାରା ତଥା ଶୀତଳ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ନିଷ୍ପାପ କୋମଳମତି ଶିଶୁ ତଥା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଶୀତଳ ପାନୀୟ ଟୋପାଏ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ନିକଟରେ 3ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୋମଳମତି ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ହାହାକାର ହେଉଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ନଳକୂପରୁ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ବାହାରୁଥିବାରୁ ତାହା ବ୍ୟବହାର କଲେ କୋମଳମତି ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଜୀବନହାନି ଘଟିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତଥାପି ଗ୍ରାମବାସୀ ବିରୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ଶ୍ରୀନିବାସ ଚାନ୍ଦ ବଳପୂର୍ବକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଚେରୀ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଅମୃତଧାରା ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ 2 ଗୋଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋମଳମତି ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଚେରୀ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଅମୃତଧାରା ତଥା ଶୀତଳ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ବିଷୟ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ଅମୃତଧାରା ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ତଥା ଅଧିକ ଲୋକ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ସେହି ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଅମୃତଧାରା ନିର୍ମାଣ କରାନଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ଅମୃତଧାରା ହଉଛି ଯେନ୍ଟା କି ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଭିତରେ ହଉଛି ଏ ତ ପାଖେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି ତାପରେ ଆମର ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଅଛି ଯଦି ବାହାରେ ହେଲେ এই 2 স্কুল भी ସେଥିରେ ସୁବିଧା ପାଇତେ ସେଟା ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। আর যদি ভিতরে করবে ভিতরে খালি হাই স্কুল হবা বাহারে যদি দেলে 2 আমার অঙ্গনবাড়ি भी সুবিধা পাইতা আর আমার প্রাথমিক স্কুল भी সুবিধা পাইতা সেতিলে আমি এটা অভিযোগ করি যে এই জিনিসটা বাহারে হও হাই স্কুল লাগি স্পেশাল আই জায়গা সেটা তো আগে আমি বুঝলে কইছন হাই স্কুল লাগি স্পেশাল বলি কইছন স্যার কাহা সঙ্গে কথা লাগলে আপন এবে তো পিডি স্যার को फोन করতিন যে সে কইলে ভিডিওর সঙ্গে কথা হন আর যদি সমস্ত জেনে চাইবে से जगह कले भी हेबा बोली कले फोन करते सर्वसाधारण भी पाई पारबे से पानी को गले आइला बेल मैक्सिमम लोगों को सुविधा जन ना है हां हां आउ आगरु सर्वे रे की आस्तेले काना बोलते सर्वे रे भी सारी जण आस्तेले कोदिले बाहर हेबा बोली सेतिले तो हम जानलो कि बाहर हेबा बोली एटा हम अभियोग करलो 4-5 दिन बंद कर देला ठेकेदार तापर आसी फिर एटा काम स्टार्ट करलन अंगनवाड़ी और प्राथमिक स्कूल भी पाके लागी हां एटा अछि देखो ने एटा पूरा कैंपस भीतरे होई एटा पूरा कैंपस भीतरे ही बाउंड्री भीतरे होई मतलब व्यक्तिगत हिसाब रे हां सेटा पर्सनली हाई स्कूल हिसाब रे होई जदी बाहर हेले तमना अंगनवाड़ी भी और हमर प्राथमिक स्कूल भी छ माने तते लाभवान हेते एटा होई और पानी र कथा पानी भी हमर जे नलकुआटा से खराब पानी बाहर से हमर डस्ट बाहर जे जे डस्ट छ हमर असुविधा है पानी हमर आगो खाउ दु ना हमर नो जेतले हम लोहा गुणा बाहरला सेदिले हम से पानी छाडी देनु बोले एटा हले छ माने भी भल पानी दिए पाइदे बोले हम कहजो सरकार को एटा जोड़ो जे जदी बाहर हेता भी बोले भल हेता एतकी कहम भाई नाटा रोहित मानंदिया।